Uveliko su pripreme za sadnju krompira. Sa sadnjom krompira na kontinentu počinjemo od 25. marta, ali nam Primorci već sade krompir, planine će u aprilu. Zato je važno da se pripremite, naklijevate krompir i da pripremite mesto za sadnju krompira u bašti. Sada ću vam pokazati kako ja biram permamodele u koji ću bacivati krompir i malo ćemo pričati o naklijavanju. Rano prolećna zona je spremna. Uskoro, s obzirom da sam ja na kontinentu, 1. marta krećemo u setvu. Sve je spremno za setvu, ali sada se lagano spremamo za sadnju krompira. Sada ću vam pokazati koji su osnovni parametri na osnovu čega ja biram u koje ću gredice postaviti krompir za ovu sezonu. Dovela sam vas u zonu koja je najmanje humificirana. Zapravo ovdje je u prošloj sezoni bila slama i slama zaista ne može da odradi kvalitetan posao. Sada ću vam pokazati i šta je to kvalitetan posao u bašti sa permamodelima. Možemo smatrati da smo uspjeli u sezoni ukoliko smo dobili podzemni permamodel, odnosno ukoliko imamo dobru humifikaciju ispod samog permamodela. Vidite, ovo je uspješan posao. Ja sam ovdje dobila polurazgrađen i skoro razgrađen kompost i to samo za jednu sezonu. A kazat ću vam i šta je ključ uspeha. Na ovoj gredici bio je krompir, nakon toga u jesenjoj zoni mahunarke. Najbolje vam permamodel humificiraju te dve kulture. Krompir 25. marta, nakon toga od 15. jula ili 1. avgusta ide niska boranija. Cilj je na gredicama dobiti vlastiti kompost. Sadnja u kompostu je pravi blagoslov. Zato cele sezone uslojevamo i nadograđujemo permamodele. Stalno dodajemo preko njih i sveži otkos trave, zato što se permamodeli održavaju, ali i kuhinski otpad. Evo sada ćete vidjeti svež kuhinski otpad koji je bačen na kasno prolećnu zonu. Ovo je zona pinciranja koju ću i ove sezone iskoristiti upravo za tu svrhu i vidite, još uvek preko nje bacam kuhinski otpad. Svi permamodeli su zapravo krenuli od kabastog sloja i kabasti sloj ovdje nije bez razloga. Na kabasti sloj stavljala sam sloj svežeg otkosa, može to da bude lišće, bilo šta što imate u okruženju. Nakon toga seno, stajnjak, seno. Ono što vidite tamo je seno koje sam dovukla i to smatram ozbiljnim veleposjedništvom. Vidite i gomilu stajnjaka zato što letnja zona nije dobila stajnjak prošle sezone i u tom delu ću staviti stajnjak. Pored toga svake 3. godine stavlja se stajnjak na permamodele i neki permamodeli su već izašli iz 3. godine. A sada ću vam pokazati koji je moj parametar za izbor gredica gdje ću saditi krompir. Sve ovo što sam do sad rekla zapravo vodi u tom pravcu. Vidite, ovo je rano prolećna zona koja je spremna. Ovdje već imam i zimsku zonu koja će joj se pridružiti. Nešto se bere, nešto će ostati da se glaviči. Ali ono što je ovdje najvažnije, sve ovo što vidite jako je dobro humificirano. Ušla sam u sistem podzemnih permamodela. Svi ovi permamodeli koji sada vidite su dobro humificirani. U zonu pinciranja stavljena je ogromna količina stajnjaka. Možete pogledati u toj epizodi i jasno vam je zašto tu ništa neću dodavati. Ali pogledajte, kompletna ova zona koju ovdje vidite imala je slamu jednim dobrim delom vegetacije i slama nije pomogla da se kompletan ovaj proces, odnosno ova zona humificira. Tako da sam sada stavila kabasti sloj ponovo, sloj sena i ovo je samo početni sloj sena. Preko toga će ići ponovo stajnjak i sloj sena. Hoću da vidite kakvo je bilo stanje na tim permamodelima. Permamodeli su pali potpuno, imali su na sebi slamu. Evo, slama se još uvek vidi, ona nije potpuno razgrađena i ispod imam vrlo slabu humifikaciju. Kada bih se potrudila da obrađujem, ja bih mogla i ovdje nešto da sadim, ali s obzirom da sam ja u no-dig sistemu, meni je potrebno da napravim kompost iznad same zemlje u kojoj ću saditi. Ovdje je to zaista mala količina. Zato sam izabrala upravo ovu zonu. Ovu zonu ću sada pripremiti kao nadzemlje, jer prosto sve ovo što je na neki način podivljalo na permamodelu, ja ću pokriti kabastim slojem, čistim svoju baštu, ponovo slojem sena, stajnjak, seno i sve ovo bit će spremno za krompir.
Sada ću vas vratiti na rečenicu na početku epizode, a to je hajde da vidite šta je uspešno odrađen posao u sezoni i vidjeli ste da su permamodele zapravo pripitomile, odnosno humificirale dve kulture, krompir i niska boranija. To je ono što želim konačno da postignem ovdje, da posadim krompir i iza krompira nisku boraniju u jesen, imat ću ogromnu berbu i konačno dobit ću kompost na samim permamodelima. Šta ja radim sve vreme? Prvo stavljam kabasti sloj. Pogledajte koliki su to debeli suncokreti. Ništa ja niti seckam, samo oborim. Jednostavno preklopim suncokret tamo gde on viri iz samog permamodela jer širina je 1,20 m, dužina je definisana i taj kabasti sloj koji se za prvi pogled čini kao ogroman će držati moju gredicu tokom čitave sezone. Obaram čitave kukuruze koji su bili ovdje i evo vidite kako je ovo debelo. Ništa, samo oborite i to će biti to. Kako sam sređivala rano prolećnu zonu, tako sam odlagala upravo ove drške suncokreta i sada ih samo nosim i obaram preko ovih zaraslih permamodela. I sada su mi potrebne rukavice zato što seno bocka. I usput možete malo da vežbate. Nije ovo tako teško, ali nije baš ni lako. Ove špage će vam trebati. Tako je. Reciklaža. Sada slažemo sloj sena preko kabastog sloja. Vidite koliko je to kabasto. Ne treba sveži otkos jer sadimo krompir. Ovo su prva dva sloja. Namerno samo jedan radim da bih mogla da vam kompariram. Kada je visina u pitanju, ovdje će biti prilično visoko zato što ja to hoću da kompostiram. Dakle, ne treba krompiru ova još veća visina, ali treba meni kompost. Vidite kako viri kabasti sloj. Baš ga je puno. Tako treba. I sada stavljam stajnjak. Stajnjak je polurazgrađen. Ne mora da bude potpuno razgrađen jer razgradit će se ovdje, jel? Na licu mesta. Stavit ću dve ovakve kante. Evo ga, prva. I sada preko stajnjaka ide ponovo 10 cm sena. I što kažete sada na ovu visinu? Namerno nije postavljena kasno prolećna zona ranije, nego baš u februaru, zato što ne želim da mi permamodel padne za 3 mjeseca, on bi zaista pao značajno. Ja možda ne bih imala gdje da posadim krompir, već bih morala da nadograđujem. Ovako, ova visina od nekih pola metra je sasvim dovoljna da izdrži sezonu, a sada vas vodim na jedno divno mesto. Evo, dovela sam vas ovdje, malo te ne usred šume, da uzmemo ovo. U pitanju su krtičnjaci, ali ne bilo kakvi krtičnjaci. Pogledajte, čist kompost. Hvala im. Imam neku staru vreću u koju ću pokupiti ovaj čist kompost. Treba će mi da napunim gnezda u kojoj ću saditi krompir. Sve može da bude spremno unapred. Divno je vreme sada. Sunčano, imamo 19 stepeni, ali onda može pasti i sneg. A ja hoću da mi sve bude spremno. Naklijavanje se može raditi u piljevini, to je sporiji tip naklijavanja. Zatim u zemlji ako želite da dobijete sadnice i možete u gajbi. Samo poređate krompir, špricate ga i kao što vidite već kreću klice. U zemlji naklijavate neku retku sortu ukoliko želite da umnožite, odnosno da dobijete sadnice, jer na ovaj način se zaista dobije puno sadnica. Vidite, dovoljno je samo da lagano izvučete. Može biti povezana za krompir, ali i ne. I vidite, dobila sam sadnicu. Sada ova sadnica, pa evo dotle, ide u neku posudu. Mogu kolektivno da se ubace sadnice. I zaista ako imate recimo 5 krompira, vi možete dobiti nekih 30 sadnica i na taj način zaista da imate obilnu berbu neke retke sorte.